পুরীর জগন্নাথ রথযাত্রার সময়ত অঘটন পুরীর পদপৃষ্ঠ সদৃশ ঘটনাত আহত হল ভক্তৰ অত্যাধিক ভিৰৰ বাবে অভাৱনীয় পৰিস্থিতি অত্যাধিক ভিৰৰ হেঁচা ঠেলাত আহত হল শতাধিক ভক্ত গ্ৰীণ কৰিডৰৰ মাজেৰে আহতক হস্পিটেলত ভৰ্তি পুনৰবাৰ জনাইছো পুরীর জগন্নাথ ৰথযাত্ৰা যেটো আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু এই ৰথযাত্ৰাৰ আৰম্ভণিতে লাগি গ'ল এটা অঘটন পুরীত পদপৃষ্ঠ সদৃশ ঘটনাত আহত হৈছে ভক্তৰ অত্যাধিক ভিৰ যেটো সমগ্ৰ দেশৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ ভক্ত नमस्कार प्रिय बंधुगण आजिर वीडियो खास करके ख्रीस्टियन विरोधी मान निमंते जो मैंने जीशु चरित्र को लेकिन जीशुंकर शक्ति और सामर्थ्य को लेकिन प्रश्न उठाते आ ख्रीस्टियनिटी को बदनाम करने एमाने किसी भी करें आजिर वीडियो खास करके से निमंते तेबे जमती आप थंबनेल रे देखिले रथ गड़ुनी बिना अभद्र भाषार रथ गड़ू ना रथ टाणला बेले कुआड़े अभद्र भाषा प्रयोग करा जाए यहाँ सबु जगार हो कि नहीं मुझे जाने ना किंतु मुझे जगार मुझे देखी ये गोटे विषय मुझे जानी जे एमानकर जिते रथ टणा हुए से एमाने अभद्र भाषा प्रयोग करें आईटा निराट सत्य विषय अटे आउ मोर एमान प्रश्न यहीटा आमर कौ प्रकार धर्म जे बिना अभद्र भाषार रथ गड़ुने आईटा कौ धर्मशास्त्र लेखा अच्छे तार रेफरेन्स मत टे दियो आम भी टे देखू जे भगवान निजे कहते जे जो रथ टाणुच से तुम्हें अभद्र भाषा तुम्हें मैंने कह तेबे जाई मो रथ को गड़ेबी एटा कौ प्रकार ठाकुर मु भी जाने ना मु भी आगे शुणुली किंतु मु देखी नी मु दिने विचार कली मु निजे जाइए देखी आसे मुझे निजे गली एवं निजे मध्य से समस्त विषय शुणिली मु चाहिए आपण मानक से समस्त विषय शुणी पारि था किंतु आपण मैंने जानते यहाँ हूँ एक ख्रीस्टियन चैनल तेणु सेमती भाषा गुड़िक माने शुणा विधि संगत नुहे ठीक हे ना आपण मैंने जानीपारे आपण तो आपड़ जदि गाँ गहली में बास करती आपड़ जानूे गाँ गहली में जितेबाला कली हुए झगड़ा हुए से विजाति लोक मैंने कि भाव में अभद्र भाषा जो प्रयोग करते से अभद्र भाषा गुड़िक रथ यात्रा मध्य प्रयोग करा जाए तबे प्रिय बंधुगण आज वीडियो तैयारी कर मुख्य उद्देश्य हूँ आम केतोटी प्रश्न एम आम रखा ये प्रश्न अनुसार जे कहीं एमती से करती आउ जो ख्रीस्टियनिटी को निंदा करिके बदनाम करिके अनेक प्रकार मंद विषय सब कहते से सब क्यों आधार कहते एम निमंते केतोटी प्रश्न प्रथम प्रश्न हूँ रथ यात्रा अभद्र भाषा प्रयोग करिया निमंते क्यों धर्मशास्त्र लेखा अच्छे श्लोक दियो पदपर्व दियो गीतार लेखा अच्छी कि महाभारतर लेखा अच्छे कि कौन सी पुराण लेखा अच्छे कि कौन सी चारि वेदर लेखा अच्छे क्यों वेदर ये सब लेखा अच्छे तेबे प्रिय बंधुगण आपण मैंने समस्त विषय आपण मैंने विचार करंतु जे एमान निमंते गोटे प्रश्न मोर द्वितीय प्रश्न हूँ जे एमानकर एमाने सब प्रश्न उठाती जे तुम जीशुख्रीष्ट क्रूसरे मरीगले से निजक कहीं केमिति बंचई पारे आ प्रतिदिन तुम एत सब ख्रीस्टियन लोक मैंने मरुंच तुम जीशु कहीं बचाऊ ना तेबे मोर से प्रश्न रथ यात्रा रथ चका तले एत सब लोक मैंने तेबे मोर एम गोटे प्रश्न तेबे रथ चका तले एत लोकंर प्राण जाऊे तुम जगन्नाथ कहीं से बचाऊ ना तुम्हें यदि प्रश्न करुच तुम ख्रीस्टियन लोक मैंने प्रतिदिन मरुंच तुम जीशु कहीं बचाऊ ना रथ तले एत लोकंर प्राण जाऊे दली चकटिकी मरी जाऊँच तुम जगन्नाथ बचाऊ ना कहीं से तबे प्रिय बंधुगण एमती अनेक प्रश्न सब रही किंतु जदि कौन सी ख्रीस्टियन विरोधी कि जगन्नाथ भक्त जदि मोर वीडियो देखु था तेबे मोर गोटे प्रश्नर जवाब दब
ଭିଡ଼ିଓର ଯେଉଁଟା ମୂଳ ବିଷୟ ଯେ ରଥ ଟାଣିଲା ବେଳେ ଅଭଦ୍ର ଭାଷା କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ଆଉ ବିନା ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ରଥ ଗଡ଼େନି କାହିଁକି ତାର ଟିକେ ଜବାବ ମୋତେ ଦିଅ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ সবস্ক্রাইব করন্তু ধন্যবাদ। আগমন হয় এই ৰথযাত্ৰালৈ আৰু এই ৰথযাত্ৰাৰ সময়ছোৱাতে অত্যাধিক ভিৰ হয় আৰু সেই ভিৰৰ সময়ছোৱাতে এনেধৰণে ঠেলা হেঁচাতেই শতাধিক ভক্ত ইতিমধ্যে আহত হৈ পৰিছে আৰু এই আহত ভক্তসকলক গ্ৰীণ কৰিডৰৰ মাজেৰে লৈ যোৱা হৈছে আৰু স্থানীয় চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে। লাখ লাখ ভক্তৰ আগমনেৰে ইতিমধ্যে পুৰী জগন্নাথ যাত্ৰাত এক আধ্যাত্মিক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে, কিন্তু তাৰ মাজতে কেতবোৰ অনাকাংক্ষিত ঘটনাও সংঘটিত হয় আৰু বনপৃষ্ঠ সদৃশ ঘটনাত ইতিমধ্যে আহত হৈছে কেইবা শ লোক। যিহেতু যথেষ্ট ভিৰ হৈছে, শতাধিক ভক্ত ইতিমধ্যে আহত হৈ পৰিছে আৰু গ্ৰীণ কৰিডৰৰ মাজেৰে লৈ যোৱা হৈছে ভক্তসকলক। আঘাতপ্ৰাপ্ত ভক্তসকলক চিকিৎসালয়ত ইতিমধ্যে ভৰ্তি কৰা হৈছে। উৰিষ্যাৰ পুৰীত ভক্তৰ সুৰক্ষাৰ বাবে গ্ৰীণ কৰিডৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। জগন্নাথ ৰথযাত্ৰাৰ সময়ত ভক্তৰ ভিৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ লগতে সুৰক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি গ্ৰীণ কৰিডৰ ব্যৱস্থা কৰিছে কৰ্তৃপক্ষই। ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ প্ৰায় 2 সহস্ৰাধিক স্বেচ্ছাসেৱক নিয়োজিত হৈছে গ্ৰীণ কৰিডৰত। উৰিষ্যাৰ লগতে অন্য ৰাজ্যৰ পৰা যোৱা স্বেচ্ছাসেৱকে ভাগ লৈছে গ্ৰীণ কৰিডৰত। লগতে গ্ৰীণ কৰিডৰত এম্বুলেন্স সেৱাৰো ব্যৱস্থা কৰিছে প্ৰশাসনে। জৰুৰীকালীন অৱস্থাত ৰোগী তথা চিকিৎসা কৰ্মীক হাস্পতাললৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সুবিধা হোৱাকৈ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে গ্ৰীণ কৰিডৰৰ, কিয়নো জগন্নাথ ৰথযাত্ৰাৰ সময়ত জনসমুদ্ৰত পৰিণত হৈছে উৰিষ্যাৰ পুৰী। পুৰীত ভক্তৰ সুৰক্ষাৰ বাবে গ্ৰীণ কৰিডৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আমি দেখুৱাইছোঁ গ্ৰীণ কৰিডৰ এনেদৰে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। এম্বুলেন্স সেৱাৰ লগতে ভক্তসকলৰ সুবিধাৰ বাবে যথেষ্ট এনেধৰণে ব্যৱস্থা লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। জগন্নাথ ৰথযাত্ৰাত ইতিমধ্যে জনসমুদ্ৰলৈ পৰিণত হৈছে আৰু পুৰীত এইসকল স্বেচ্ছাসেৱক ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অৰ্থাৎ দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এইসকল স্বেচ্ছাসেৱক নিয়োজিত কৰা হৈছে ভক্তৰ সুবিধাৰ অৰ্থে।